او دا پر دې سنګونو ناست او دا شاته چې څومره خلک ولاړ دی له دغو څخه خواست کوو چې ټول دې پنډال ته راواوړئ هغه دا د سټیج مخامخ چې کومې خیمې دي دا خیمې ته که ولس ورسي دا خیمې بیا ړنګې کړئ دا سټیج ته مخامخ چې کومې خیمې ولاړې دي دې ته چې ولس څه ورسي دا خیمې ړنګې کړئ بیا په دې کې چې هر څوک ناست دي هغه دې اوس واوري خپل سامان دې خوندي کړي بیا چې هلته هر څه د دوی راوړي وي دا خپل ګیسونه چې ټایانې خوندي کړئ دا سټیج ته مخامخ چې کوم پنډال جوړ دی کومې خیمې ولاړې دي دا ړنګې کړئ. जैसे नाजरीन हमने आपको बताया कि खैबर में पश्तून कौमी अमन जरगे में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल खान मरवत साहब पहुंचे हैं। मनाजर आप SN पॉइंट PK पे बराह रास्त देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हर साइड पे कैंप लगाए गए हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ मौजूद है। ये देखें इतना दकम दकेल है यहाँ पे, बड़ी तादाद में लोग हैं और हर बंदे की एक ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से शेर अफजल खान मरवत के साथ एक तस्वीर बनाए। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कैंप लगाए गए हैं। स्वात खान भी यहाँ पे आए हैं हमारे, बहुत ही एक्टिव